kasih karunia. Grace, I believe in grace, Saya God's grace. percaya akan kasih karunia Tuhan. But that does not mean you can keep on Tapi sinning. bukan berarti saudara bisa terus berdosa. He that is born of God cannot keep on sinning. Karena dia yang lahir dari Tuhan tidak bisa terus berdosa. The sin will keep you away from the cross, Karena or the dosa- cross will keep you away from sin. Karena dosa itu akan membuat saudara jauh dari salib, tapi salib akan I membawa carry saudara the jauh dari Bible. dosa. I carry the Bible from when I was young. Today the Bible is carrying me to so many nations. Sekarang saya sudah membawa Alkitab sejak saya muda, sejak saya kecil, dan sekarang Alkitab yang membawa saya ke banyak bangsa. Ministry is not a joke, my dear people. Pelayanan bukanlah lelucon, saudara. We have many of them come to take a ministry and they have given up relationship with God. Banyak orang yang sudah masuk dalam pelayanan dan tapi mereka akhirnya melepaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Relationship with God is very important. Hubungan dengan Tuhan itu penting. I just see my vision. Saya hanya melihat dalam It's a penglihatan battlefield. saya. Ini merupakan And there are medan perang. hundreds of soldiers. Dan ada ratusan There are hundreds tentara. of generals. Ada ratusan jenderal. And I see them all wounded. Dan saya melihat mereka semua terluka. Who has wounded them? Siapa yang melukai It's mereka? not only the enemy. Bukan hanya si musuh. It is the people who are supposed to stand and support them at the back. They have stabbed them. Tetapi orang-orang yang seharusnya mendukung orang-orang ini dari belakang, tapi malah menikam mereka dari belakang. I see arrows and spears all around you. Saya melihat banyak anak panah dan tombak-tombak mengenai tubuh I see saudara. young boys fallen down. Dan saya melihat anak-anak yang masih muda I see mereka young terjatuh. girls fallen Saya down. melihat anak-anak muda perempuan dan Wounded and laki-laki bleeding. mereka jatuh dan And terluka other people, berdarah-darah. instead of helping them and picking them up, Dan orang-orang bukannya menolong mereka, mengangkat they mereka. just take their armor, their knife and the gun, and they trample over them and run ahead in the battlefield. Tetapi mereka malahan mengambil senjata yang orang-orang yang sudah mati, yang jatuh ini, dan menginjak-injak mereka dan lari masuk ke medan In my peperangan. book I have written, Di buku saya telah tulis, just because you are saved, you have only a helmet of salvation. kalau sudah diselamatkan, saudara hanya punya ketopong keselamatan. There is no armor, Belum ada no baju breastplate of pelindung, righteousness, zirah, tidak no ada belt of truth. sabuk kebenaran. and you just put on the shoe Dan- and go and preach the Dan gospel. saudara cuma pakai kasut atau sepatu dan mengabarkan Injil. After salvation, Setelah since keselamatan, there's no armor, masih belum ada there is baju zirah, no shield, belum ada perisai you are iman. an easy target for the enemy. Saudara menjadi sasaran lempuk I buat si see the musuh. same thing tonight. Itu hal yang saya lihat malam ini. So many of you in ministry, Banyak dari saudara You are dalam worn pelayanan. out. Saudara jadi letih you are gitu. exhausted, Saudara jadi capek. you are tired. Saudara udah kelelahan. Some of them said ministry is not for me and gone back to secular job. Banyak yang berkata, aduh pelayanan bukan buat saya lah, dan kembali But kepada pekerjaan you know God has sekuler. called you. Tetapi engkau sudah tahu tuh Tuhan memanggilmu. But we need people who will stand and fight according to God's way. Tetapi kita perlu orang-orang yang mau berdiri di jalannya Tuhan dan bagi jalan Tuhan. If you have only the word, Kalau saudara cuma punya firman, listen to me carefully. dengarkan saya baik-baik. If you have only the word of Kalau God, saudara cuma punya firman you Tuhan, don't have the power of the Holy saudara Spirit, nggak punya kuasa Roh Kudus, you will dry up. saudara akan kering. If you have only the power of the Holy Kalau Spirit, saudara punya kuasa Roh Kudus you saja, pray in tongues for many hours, saudara berdoa dalam bahasa roh berjam-jam lamanya, you have no word, tapi saudara nggak punya you firman, don't read the word, saudara nggak baca you firman, don't have time to meditate on God's saudara nggak word, punya waktu untuk merenungkan firman, you don't have time to listen to God's voice in saudara the nggak punya morning, waktu untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari, you are rushing, running here and there, saudara cepat-cepat buru-buru ke sana kemari, you have only the power, saudara cuma punya kuasa And Roh you Kudus speak in saja, tongues. dan saudara berbahasa You roh, pray. saudara berdoa, but you don't have the word, tapi nggak punya firman, you will blow up. saudara akan meledak. But if you have the word of God, Tapi kalau saudara punya firman if you Tuhan, have the revelation, kalau saudara punya pewahyuan, every morning you get fresh word setiap from pagi God, saudara menerima firman yang baru dari Tuhan, and you are filled in the power of the Holy dan saudara Spirit. dipenuhi kuasa Roh Kudus. If you have the word Kalau and the saudara Spirit, punya firman Tuhan dan punya Roh Kudus, you will grow up. saudara akan bertumbuh. I say it again. Saya katakan sekali lagi, Only word, kalau hanya firman, no power. tidak ada kuasa Roh You will Kudus, dry up. saudara akan dry up, mengering. Only power, Kalau cuma punya kuasa No Roh Kudus, word. tidak ada firman, you will blow up. saudara akan blow up, But meledak. if you have the word of Tapi kalau God, saudara punya firman if Tuhan, you have the word of saudara God punya firman and the Tuhan, power of dan the Holy kuasa Roh Kudus, Spirit, your church will grow, gerejamu akan your grow ministry up. will grow, seperti pelayanmu Your akan children bertumbuh, will grow. anak-anakmu akan bertumbuh, you will
rise up as a mighty Dan warrior. saudara akan bangkit sebagai pejuang yang dahsyat. Tonight, Nah, malam ini I want to challenge saya you. mau tantang All saudara. those people Saudara semua who feel you're exhausted. yang merasa sudah You are capek. tired. Saudara rasa sudah You're letih. wounded. Saudara You're terluka. stabbed. Saudara You're tertikam. frustrated. Saudara You frustrasi. become bitter. Saudara jadi pahit hati. You are so depressed. Saudara begitu depresi. You don't know whether God has really called you. Saudara nggak yakin lagi You apakah might Tuhan have betul-betul fallen memanggilmu. in sin. You might have Saudara fallen mungkin in sudah sin. jatuh dalam dosa. But tonight there is Tapi hope. malam ini masih ada You don't harapan. have to go to the Pope. Saudara bisa menjadi You don't have to go to the Pope. Saudara nggak perlu datangi paus, You saudara. may be in the end of the rope. Saudara mungkin ada di ujung tali. You have hope. Saudara tetap punya The harapan. Holy Spirit will give you a new scope. Karena Roh Kudus akan memberikanmu And skop yang baru. Tonight, Dan malam the ini Holy Spirit is going to minister to such people. Roh Kudus akan melayani orang-orang seperti God's itu. going to give you a fresh Tuhan anointing. akan memberikan urapan yang Fresh baru. fire. Api yang baru. John the Baptist said, Yohanes Pembaptis I berkata, baptize you with aku water, membaptismu dengan air. but the one who comes after me Tapi dia yang datang will setelahku baptize you with the akan Holy Spirit membaptismu dengan Roh Kudus. and with fire. Dan dengan api. Are you listening to me? Saudara dengarkan saya? Are you listening to me? Saudara mendengarkan I saya? want to talk to somebody in this place. Saya mau sampaikan sesuatu pada Can you seseorang play di the sini. keyboard please for me? The presence of God is so strong in this place. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Listen to me. Dengarkan saya In baik-baik. my vision, Dalam penglihatan I saya, see a river in this place. saya melihat sungai di tempat ini. The river of the Holy Spirit. Sungai Roh Kudus. I see fire of God. Saya melihat api Tuhan. I see the fire of Saya God. melihat api Tuhan. Give me a tissue. Saya Give me a minta tissue. tisu. Just give me a tissue. Yeah, anybody. Just give me a tissue. Manta shoko barayanda. Thank you. You see this tissue? Saudara lihat tisu ini? Just look at this tissue. Saudara lihat tisu ini? Are you able to see me? Bisa lihat saudara? Hello? See this tissue. Lihat tisu ini? What does it mean? Apa artinya? No idea. Okay, Enggak tahu? that's okay. Enggak apa-apa. Don't give me blank look. Jangan kasih saya What does pandangan it mean? yang melongo White gitu. means what? Putih artinya apa? Peace, Damai, purity, very good, Kemurnian. pure. murni. Anybody else? Ada lagi? Holiness, very good, Kekudusan. holy. Beautiful, very good. Bagus saudara. You take this white color tissue. Saudara ambil warna putih It's tisu clean. ini. Bersih. It's got white color. Warnanya putih. You take it Saudara ambil and you put it in a red ink, dan saudara masukkan ke dalam tinta merah. like a dye. Seperti cat gitu ya. Dye. You take a white cloth Saudara ambil kain and put it putih. in a red dye. Kemudian dimasukkan ke warna cat pewarna merah. When you immerse it, Waktu saudara masukkan, when you take it out, waktu diambil lagi keluar, it loses its original color and takes the color in which it is dipped into. warna aslinya yang putih sudah hilang dan sekarang berganti dengan warna yang tadi pewarnanya itu yang kita celupkan di dalamnya. Tonight, Malam ini, Holy Spirit is going to make your heart, your pure heart. Roh Kudus akan menjadikan hatimu A yang clean murni heart. itu, menjadikan hatimu murni dan And when bersih. you're washed by the blood of Jesus, Dan waktu saudara dibasuh oleh darah Yesus, you're no more stained. saudara tidak punya You're noda fresh. lagi, saudara baru. But keep becoming clean alone is not enough. Tetapi menjadi bersih sendirian itu Having a nggak cukup. clean heart not enough. Menjadi bersih hati yang bersih saja nggak cukup. I know you're praying people. Saya tahu saudara orang-orang yang berdoa. I know you're good people. Saya tahu saudara orang yang baik. But being clean not enough. Tetapi saudara berdoa, You saudara need to- hati bersih nggak You cukup. need to dip yourself in the fire of the Holy Saudara Spirit. harus mencelupkan diri saudara di dalam api Roh Kudus. Tonight, Malam the ini, Holy Spirit is going to dip you in the fire. Roh Kudus akan mencelupkan saudara ke dalam api. And when you are dipped into the Dan fire waktu of the saudara Holy masuk ke Spirit, dalam api Roh Kudus, you'll come out with the fire of saudara God akan burning keluar on you. dari api itu You will be dengan api dripping with the menyala-nyala. fire of God. Saudara akan ditangkap oleh You'll api be Tuhan. dripping with the fire of Saudara akan God. masuk dalam api Tuhan. Tonight, Dan malam ini, I want to give you a call. saya mau memberikan satu All panggilan those people who say, buat saudara-saudara yang berkata, I want to be dipped in the fire of the saya Holy Spirit. ingin dimasukkan ke dalam api Roh Kudus. Quickly stand up to your feet. Mari silakan bangkit berdiri. Wherever di you kaki. are, stand up to your Saudara feet. bisa bangkit berdiri. The Lord is going to anoint you. Tuhan akan mengurapimu. The Lord's going to anoint you Tuhan akan tonight. mengurapimu malam ini. There's a fresh fire in this place. Ada api yang baru di tempat When ini. you dip yourself in the Waktu fire of saudara God, memasukkan diri saudara dalam api Tuhan. when you come out of the Waktu fire saudara of the Holy keluar Spirit, dari api Roh Kudus, you will have the fire on you. saudara akan punya api Tuhan di You will be bersamamu. dripping with the fire of God. Saudara akan dipenuhi oleh api Roh Kudus. People
will recognize the presence of God in Dan your orang life. bisa akan melihat hadirat Tuhan dalam hidupmu. Can we lift our hands? Bisa kita angkat tangan kita. Can we lift your hands? Bisa kita angkat tangan. Yeah. Hosanna, yeah. Agnes Day, holy. Holy are you, Lord. Yeah, that's the one. Lift your hands, everybody. Angkat tangan saudaraku. Everybody. Wait a minute.